Like, subscribe, and get notified. It is not SGPDS work. ते म्युन्सिपालिटीन व्हरपा जाय आनी म्युन्सिपालिटी व्हरता एक एक दीस तांचेय चुकता खंय ट्रक नासलो जाल्यार आनी कितें नासलो सो मे बी देर आर सम टेक्निकल प्रॉब्लेम्स सो तोय बी सॉर्ट आउट करपा खातीर आज दोनी MLA कडेन आमी उलयल्या तेय बी चीफ ऑफिसरा कडेन उलोवन ते स्ट्रीमलायन करपाचें पळयतले पूण आमी SGPDA रिटेल मार्केट आसूं वी आर ट्रायंग टू स्ट्रीमलायन एवरीथींग. तुमच्याच प्रेस भावान म्हाका एक व्हिडिओ धाडिल्लो तो नळ तुटिल्लो सो तो नळ भायर आसता तो कोणेय फाल्यां तोडलो बसून मिस्ट्रियंट्स खूब जाण असतात पिवन सपोज तोडलो ते लास्टाक आमचेरूच येता सो आमी तुमी नजरेक हाडून दितकूच आमी इमिडिएटली नेक्स्ट डे बी रिपेयर्ड इट सो कोणेय कितें नजरेक हाडून दिलें जाल्यार आमी करता इवन द गटर्स आमी टोटली दे आर क्लीन नाव तुमी केन्नाय वचून चॅक करूंक शकता आमी म्हाका दिसता कांय ना म्हणल्यार 100 ते 150 ट्रक माती तांची काडल्या इतली माती भरिल्ली म्हणजे जेन्ना पासून स्टार्ट जाल्लें तेन्ना पासून आतां पर्यंत कोणेच क्लीन करूं नाशिल्लें सो एक एक करून आमी तो प्रोसेस क्लीन हें करतले आनी रिटेल मार्केट परत एकदां हें करपाक आमी प्रयत्न करतले की आमचें होलसेल फीश मार्केट आसा थंय एकदां एक गाडी म्हणजे ट्रेलर्सां खातीर रेट फिक्स नाशिल्लो ताच्या खातीर एक कन्फ्युजन जालें आतां कशें आसा की वी ऑथॉरिटी हेज टेकन अ रेजोल्युशन फॉर 2 व्हिलर 3 व्हिलर्स 4 व्हिलर्स आनी हेवी ट्रक्स पूण ट्रेलरांचें कांय डिसिजन नाशिल्लें सो ताच्या खातीर पयर फाटीं कन्फ्युजन जालें आनी मागीर कितें पुलीस केस जाली आनी कितें जाली सो ताच्या खातीर ही एमर्जन्सी मिटींग आपयली सो आज तांकां कितले चार्ज करप म्हणजे 8 व्हिलर सपोज ट्रेलर येता 10 व्हिलर येता 16 व्हिलर येता हे व्हडले ट्रेलर्स येतात नुस्तें घेवन सो तांकां कितले चार्ज करप ही ताच्या खातीर एक मिटींग आशिल्ली हो एक पॉयंट आशिल्लो सो वी हॅव डिसायडेड की 800 ते 1000 रुपया भितर तांकां करप पूण तें करता आसतना सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करप ताजेर आनी कन्फ्युजन जावचें न्ही म्हणून ट्रेडर्सांकूय आपयतले गोंयचे नुस्तेकारांक तांकांय आपयतले आनी तांकां आपोवन म्हणजे आमी मार्केट कित्याक केला दीस इज फॉर बेनिफीट ऑफ एवरीबडी लोकांक नुस्तें बरें मेळपा जाय त्या प्रमाणे ट्रेडर्स आनी आमचे रांपोणकार आसूं नाजाल्यार ट्रॉलर ओनर आसूं तांकांय सगळें बेनिफीट जावपा जाय म्हणून होलसेल फीश मार्केट सो तें आमी तांकां बाय 29 वी आर ऑर्गनायझींग वन मोर मिटींग आमी एक रेट ताका एसेस करपाक लायला आनी 29 आमी तांकां घेवन बसून कॉन्फिडन्सान एक रेट फिक्स करतले तांकां फॉर हेवी व्हेकल्स म्हणजे ट्रेलर्स एंड हेवी व्हेकल्स दोन क्लॉजीस आशिल्ले ते तुमी काडचे म्हणून एक तर तो फिशींग बिजनेस शूड बी कंपल्सरी म्हणून काडले सो ते म्हणपाक की सोपोक आनी फिशींग बिजनेसाक कांय संबंध ना सो आमी परते गव्हर्मेंटाक बरोवन ते रिलॅक्सेशन केलें 3 वर्साचे आशिल्ले ते बी आमी कमी केले सो आनी देर इज नो क्लॉज सो एनीबडी कॅन बीड नाल्यार दिसता कितें की आमी कोणाक तरी सेट केला आनी ते हें केलां बट इट वॉज नॉट लायक दॅट सो आमी ते रिलॅक्सेशन केलें आनी बाय दीस असेंब्ली हाजे पयलीं इट विल बी टेंडर्ड थारला म्हणटा की जाता तितले बेगीन खंयच्याय परिस्थितींत ह्या म्हयन्या पर्यंत होलसेल फीश मार्केटाचें ई टेंडरींग करपाचें आमी ज्या फाटीं रेजोल्युशन घेतिल्लें कित्याक लागून तें उरतालें कंडिशनाक लागून आतां तें ठरलां की ई टेंडरींग करप पर्मनंटली सॉल्व जातलें जाल्यार सदांच तें सगळी जाता आनी कितें काटकिसांव जाता आनी तांकां एक दीस आपोवन हाडून तांचे कडेन डिस्कस करप कितें प्रॉब्लेम हें सारकें आनी पार्किंग आसा थंय तें पे पार्किंग करप हांगा जेन्ना एक्झिबिशन जाता तेन्ना तो जाळो तितलो एक्झिबिशनाक मार्क केल्लो तो एक्झिबिशनाक पे पार्किंग आयडेंटिफाय केला पे पार्किंग ह्या सायडीन हांगा आसा तें आनी त्या सायडीन आसा तें चेअरमॅनाक सांगा सगळ्यांचे रेट्स हाड थंय भायर पे पार्किंग करतात तांचे रेट्स हाडून फुडले मिटिंगेक फायनल करून तो व्हेकलाचे नुस्तें घेवन येता तेंचे रेट व्हेकलाचे रेट आमचे फिक्स जाल्ले आसात 500 रुपया 300 रुपया आनी 100 रुपया प्रॉब्लेम कितें जाला की पळय ज्या दिसा कितें मारामारी जाली त्या दिसा ताणें सांगलें मेंबर सेक्रेटरीन की ताणें 10 ट्रकाचो ट्रेलर हाडलो ट्रेलराचो रेट आमचे हातूंत ना थंय तें कन्फ्यूजन जालें सो आमी आतां ऑथॉरिटीन ठरलां की 8 ट्रेलर 8 हाजो टायराचो ट्रेलर आसा जाल्यार 800 रुपया 1000 हाजो 10 टायराचो ट्रेलर आसा जाल्यार 1000 रुपया बट स्टील वी सेड दॅट वी वील टॉक टू देम कॉल देम एंड टॉक टू देम अदरवायज हेवी व्हेकल 500 रुपया अशें क्लियर आहा पयलीं ट्रेलर हें नाशिल्ली सो रिटेल मार्केटाचेर प्रॉपर मेंटेनन्स रिटेल मार्केटाचे फर्स्ट प्रायोरिटी वी हॅव डिसायडेड टू प्रिपेअर एन एस्टिमेट एंड टेंडरिंग फॉर एंटायर रिफर्बिशमेंट. Watch on Herald TV.